बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले दिनों गया था FPSC जो CSS का इम्तहान लेता है। पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी वो इंटरव्यू में। उनसे मैंने पूछा कि यार CSS कभी उर्दू में होगा? कोई ऐसा वक्त आएगा कि CSS उर्दू में हो? क्योंकि मतलब है हम 98% लोग तो उर्दू ही बोलते हैं। उनका आंसर, प्लेन आंसर ये था, नेवर। ठीक है, तो कौन थे वहाँ पे? उस दूसरी साइड पे थे उनके डायरेक्टर जनरल साहब, एक थे DG थे। तो हमें देखना यह कि हमारी उर्दू कौमी ज़बान है ना। आप उर्दू में मास्टर्स करने का इरादा करते हैं, हम सारे उर्दू पढ़ते भी हैं, गालिब को इंजॉय करते हैं, इकबाल मेजॉरिटी गालिब उसकी फ़ारसी में। ओके, इस की रूट्स हमने देखनी है कि रोला क्या है। ठीक, फिर आपने एक दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि फिर क्या बाकी कौमें क्या करती हैं, और दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि कर लें तो क्या होगा, नहीं किया तो वो तो देख ही रहे हैं। जो नहीं किया तो उस जो देख रहे हैं वो एक तो ये है डिस्कनेक्ट। जब आपकी ज़ुबान वो नहीं है जो जिससे आप सोचते हैं, जिससे आप कनेक्ट होते हैं अपने पूरे एक वतन में लोगों के साथ, तो ना तो आप मशरिक से कनेक्टेड हैं अपने कल्चर से, और ना आप मगरिब से ही कनेक्टेड हैं। दोनों से हम डिस्कनेक्टेड हैं, राइट। उसके नतीजे में फिर एक सतहियत जो होता है ना, सरसरी सा, सुपरफिशियल सा, डिफीटिस्ट माइंडसेट, शिकस्त खुर्दा ज़हनियत वाली बंदा ही पैदा होता है। कोई डीप थिंकर, मुफक्किर, मुदब्बिर नहीं पैदा होता। और एक डाइकॉटमी भी है कि यार कुछ लोग इंग्लिश बोल लेते हैं और कुछ नहीं बोल लेते। जो बोल लेते हैं वो यार डिफरेंट है ज़रा, वो अच्छी जॉब पे चले जाते हैं। दूसरा बंदा उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन उतनी अच्छी जॉब नहीं। मुझे खुद याद है, हमने एक दो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में सरगोदा यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट आए, लेकिन दूसरी तरफ एक और इदारे के बच्चे आए जो एवरेज थे, B ग्रेड C ग्रेड, लेकिन वो अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते थे। अब बात तो है कि वो कम्युनिकेट करना भी था, तो नहीं रखा, वो उनको उस प्रोजेक्ट में नहीं रखा गया बावजूद इसके। इसकी रूट्स क्या हैं कि हम इस तरह क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? अंग्रेज़ आए थे, आपको ये तो याद है, इंडिया पाकिस्तान में ये कंपनी आई थी उनकी। क्या उस कंपनी का नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस महीने इधर आई थी उसी दिन वेस्ट इंडिया कंपनी अफ्रीका में भी आई थी। तो यहाँ पे उन्होंने बादशाह सलामत से मिले, उन्होंने कहा जी हमें ट्रेड करने दें। बादशाह ने कहा ठीक है आप करें। तो करते 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 1750 100 साल में उस कंपनी ने अपने बड़े जाल बिछा लिए। अभी ग्रेट ब्रिटेन की हुकूमत नहीं आई, कंपनी उनकी आई है। ऑफ कोर्स हुकूमत का पीछे आशीर्वाद तो है। 1832 तक यही दूसरा कंपनी ही थी, और इवन 1858 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और वो चीज़ें बनी। तो जब इन्होंने UK की गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो उस वक्त भी हमारी ज़ुबान असल में उर्दू ही थी। दफ्तरी ज़ुबान क्या थी? उर्दू, क्योंकि शाहजहां के दौर से लेकर तो फिर कॉमन लैंग्वेज जो बच गई थी हमारे दरमियान में उर्दू ही थी। ठीक, फिर एक बंदा, अंग्रेज़ों ने एक कमीशन भेजा, बैबिंगटन, लॉर्ड मैकॉले, सुना हुआ है लॉर्ड मैकॉले, कि हम लॉर्ड मैकॉले का सिस्टम करेंगे। लॉर्ड मैकॉले ने एक रिपोर्ट लिखी। अब वो रिपोर्ट बंदा पढ़ के हमें शर्मिंदगी होती है कि यार ये क्या बंदा है। वो कह रहे हैं कि जी इनके पास उर्दू लैंग्वेज में और अपनी इवन अरबिक और जो भी लैंग्वेज में जो लिटरेचर है वो हमारे यूरोप के सारी एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। अब ये जहालत की बात है, टोटल जहालत की बात है। लेकिन उसने कहा कि हम ऐसी इधर अगर हुकूमत करनी है ना तो हमें ऐसे बंदे चाहिए। उसके अंग्रेज़ी का फिक्र ये है कि हु शुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर, देखने में वो इंडियन हूँ, बट इन देयर टेस्ट, मॉरल्स, कैरेक्टर वो अंग्रेज़ होने चाहिए। वो लोग पैदा करें और बाकियों के हमें क्या है, बाकी तो भेड़ों की तरह उनके पीछे चलेंगे। ठीक, तो हम सियासतदानों को और अफसरान ब्यूरोक्रेसी को, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या सिविल की ब्यूरोक्रेसी से CS अफसर है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी उससे ब्यूरोक्रेसी है, तो वो कुछ लोग लीड करेंगे और हम जैसे हम कहेंगे वो हमारी बात सुनेंगे, और बाकी अवाम भेड़ों की तरह फिर हमें उनके साथ कांटेक्ट करने की जरूरत क्या है। ये उसने एक रिपोर्ट लिखी, इसको कहते हैं लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स, मैकॉलेज मिनट्स 1835 में। तो ये कोहड़ा मैंने बनाया कि उसने बनाया, और अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई फारसी ख़त्म, उर्दू भी ख़त्म। तो हमारे सारे मदरसे एकदम डिस्कनेक्ट हो गए।
फिर मुसलमान कई साल डिस्कनेक्टेड ही रहे, यहाँ तक कि फिर आगे सर सैयद खान ने कहा कि भाई आपको अंग्रेज़ी अब पढ़नी पड़ेगी, तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बना अंग्रेज़ी की तरफ, फिर मुसलमान आए, लेकिन हिंदू तो फ़ौरन जल्दी आ गए ना, उनको तो ऐसा कोई रोला नहीं था ना कि उनको, तो बहरहाल चलते चलते अब 1947 आ गया, तो दो शाखें हो गई ना, हिंदू वखरे और पाकिस्तान वखरा बन गया। चले, उन्होंने किस डगर पे चले उसको छोड़ दे, पाकिस्तान जिस डगर पे चला, अब पता ना उर्दू पे तनाज़ा तो तकसीम बंगाल और उस वक्त से था और सारा कुछ। अब ये था ना कि अब हमारी एक नेशनल लैंग्वेज होगी, और कायदे आज़म ने कह दिया कि नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, बिकॉज उर्दू हमारे सारे फैब्रिक में थी, जितने भी हमारे हिस्से थे, नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, फलाना, हर जगह पे क्या कोई एक कॉमन ज़बान थी, मुश्तरक ज़बान तो क्या थी, उर्दू। फिर कई कमेटियां बनी और बड़े रीजनेबल लोग, आप कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, शरीफ कमीशन, फिर एयर मार्शल नूर खान का नाम सुना हुआ है, जिन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में कई तैयारे गिराए थे, खुद फ्लाइट करके, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ भी थे, और ये अरब इजराइल वॉर में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, वेरी रिनाउंड वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने भी उनके ना सरबराही में भी कमीशन बनाया गया कि तालीम का क्या करें, ज़ुबान का क्या करें। तो जितने भी कमीशन बने उन सब ने कहा कि भाई ज़ुबान अपनी होनी चाहिए, अपनी ज़ुबान में ही बच्चा सोचता है ना, दूसरी ज़ुबान में तो ट्रांसलेट करते हुए उसकी ढेर सारी एनर्जी ज़ाया होती है। हाँ, वो दूसरी ज़ुबान भी सीखनी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि अपनी ज़ुबान से डिस्कनेक्ट होना, हमारी नेशनल लैंग्वेज वही होनी चाहिए। ठीक, तो वो एयर मार्शल नून खान कमीशन, शरीफ कमीशन, अताउर रहमान कमीशन, ये आप सारे उर्दू में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आखिरकार हमने 1973 में एक आइन बना लिया, ठीक है ना, एक आइन होता है मुल्क का जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के बनाती हैं, तो वो 1973 में एक बना, उससे पहले भी बना, लेकिन एक जो फाइनल एग्रीड ऑन, और बाकी सारे कानून आइन के ताबे होते हैं। ठीक हो गया, जितना भी कोई कानून बनेगा मुल्क में वो आइन के अंडर होगा। आइन में 14 अगस्त 1973 में ये लिख दिया कि 15 साल के अंदर अंदर उर्दू मुल्क में नाफिज हो जाएगी, यानी कि दफ्तर में उर्दू होगी, CSS उर्दू में होगा, इम्तिहानात उर्दू में होंगे, लोग उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू में बोलेंगे, अंग्रेज़ी भी लोग पढ़े, बल अंग्रेज़ी सिर्फ एक ही तो नहीं है, आप फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं, आप मैंडरिन भी पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ भी पढ़ सकते हैं, वो जिधर आपके ताल्लुकात हैं ट्रेड के, नॉलेज के, वो आप पढ़े। तो हमारे नॉलेज के ताल्लुकात तो ज़रूर तो नहीं सिर्फ इंग्लिश वर्ड से हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़, अरबिक, ये दुनिया की बड़ी लैंग्वेज है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिससे आप कनेक्ट करते हैं। अरब आप सीखें तो 50 मुल्कों की लैंग्वेज आपको आ गई ना, फ्रेंच सीखे तो कई दुनिया के 30-35 मुल्कों की, इंग्लिश सीखे तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स ये सारी दुनिया में ही है। तो अब 15 साल कब पूरे होने थे? 73 + 15 1888 में, तो 1988 गोया के उर्दू के निफाज का साल था, कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब 88 और 12 2000 और 20 32 साल और भी हम गुजार चुके हैं। ठीक, और 32 साल के बाद में 2020 में आपको जवाब CSS उर्दू में कभी होगा, जवाब क्या था? नेवर। अब आप सोचें कि यहां से लेकर अब हमारे बच्चों को गालिब के 4 शेर नहीं आते, इकबाल से डिस्कनेक्टेड हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से, ख़जानों से डिस्कनेक्टेड है ना जो हिकमत जो। तो आप सोचें कि यहाँ से लेकर 1835 से लेकर ये जो सफ़र है 1835 टिल यहाँ तक 65 साल ये हो गए, 2000 तक 165 ना, 165 और 20 185, तो 185 साल का जो हमने सफ़र तय किया है, तो उसमें हमने बड़े कोई अंग्रेजी दान पैदा कर लिए। 185 साल के सफर के बाद अंग्रेजी 1% बंदे को भी नहीं आती। शर्मनाक बात है ना कि उर्दू से तो हमने डिस्कनेक्ट अपने आप को कर ही दिया, लेकिन अंग्रेजी 1% बंदे को भी नहीं आती। जो 1% बंदे को अंग्रेजी आती है उसकी प्रोनाउंसिएशन सुने तो आपको शर्मिंदगी होती है, राइट? तो ना तो वो सीखा, ना आधा तीतर आधा बटेर भी नहीं बना, और एक डाइकॉटमी भी पैदा की, एक मुआशरे में तजाद भी पैदा किया कि नहीं यार अंग्रेजी बोलते हैं, ये अंग्रेजी घर में बोलते हैं, फैमिली बोलती है, फलाना करते हैं, ये नुकसान बेतहाशा। एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि
اب ہم نے اگر دیکھا نا اپنے آپ کو آپ نے اپنے کلچر سے کنیکٹ کرنا ہے نا, آپ نے اپنے ریلیجن سے کنیکٹ کرنا ہے, ٹھیک, اور آپ نے اپنے ورلڈ نالج سے کنیکٹ کرنا ہے. کلچر سے کنیکٹ کرنے کے لیے تو مجھے اپنی پنجابی بلے شاہ, سلطان باہو, سچل سرمست, دوسرا جو بھی میرا شاعر ہے, اور نیشنلی مجھے اردو آنی چاہیے. اردو پنجابی پشتو مجھے نہیں آتی, ٹھیک. ریلیجن سے کنیکٹ کرنے کے لیے, ہمارے ریلیجن سے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا آنا چاہیے؟ قرآن کی سمجھ. اب ہماری زبان تو پھر عربی ہوئی اور کافی ساری لٹریچر فارسی میں ہے, لیکن اب قرآن کی لینگویج میں بھی لیس دین 500 ورڈز ہیں جو اردو فیملی سے تعلق نہیں رکھتے. الحمد للہ رب عالمین سب اردو میں ہے نا, ایک ہی لفظ آئے گا زال ایاک. سورہ فاتحہ میں اور کوئی ورڈ نہیں ہے جو اردو فیملی سے تعلق نہیں رکھتا. نستعین استعانت مدد, ٹھیک, دالین ضلالت آپ ویسے سنتے ہیں. تو گویا کہ قرآن سے بھی ہمارے بندے اسی لیے ڈسکنیکٹ کہ نہ تو اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے اس لیول کی کہ مطلب صحیح بول سکے, ہم کوئی دو فکرے بھی ایسے بول سکے, دو جملے بھی. اس سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے. اور ورلڈ نالج سے ڈسکنیکٹ ہونے سے تو آپ نے بڑی لینگویجز میں سے کوئی دو لینگویجز یا کوئی ایک لینگویج سیکھنی ہے, تو گویا ہر بچے کو اردو آنی چاہیے, عربی آنی چاہیے. اگر اردو آتی ہے تو عربی پہ اب جلدی ٹرانسلیشن ہوتی ہے, اور یہ آنی چاہیے. نقصانات تو فائدے, کیونکہ لینگویج سے ڈسکنیکٹ اس نے کیوں کیا تھا؟ وہ بے وقوف تو نہیں تھا. انگریزوں کا سسٹم, روس نے جب دیکھا کہ یار اسلام پھیل رہا ہے ویسٹرن سائڈ پہ, سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں, اس دور عبید اللہ سندھی کی آپ ہسٹری کبھی پڑھیں گے, تو انہوں نے وہاں پہ رسم الخط لکھنے کا طریقہ چونکہ ٹرکش تھا اور عربک تھا وہ چینج کیا کہ نہیں یار بھائی یہ تو اس طرح اپنی تہذیب سے کنیکٹڈ رہیں گے, اور پھر ایک دن یہ مطلب ان کو احساس ہو جائے گا کہ ہم تو ہمارا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے یا عرب سے ہے یا فلانا, تو لہٰذا ان کی لینگویج کا لکھنے کا طریقہ رشین کرو. تو اس طرح وہ تو سوچتے ہیں, تو انہوں نے بھی سوچا تھا. تو آج تک دیکھ لیں کہ وہ پھر اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہاں پہ جو آزادی ملی تھی وہ فنش تو نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے اثرات کا ہی ملنے تھے کہ میں پھر اپنے سسٹم پہ آ جاؤں, اپنے نیچرل اس پہ آ جاؤں جیسے ایک آزاد قومیں ہوتی ہیں. ڈڈ اٹ ہیپن؟ مطلب کو پوچھے نا کہ پھر یار اب کون روک رہا ہے وہ کرنے کو, ٹھیک ہے نا. اب آج کے دور میں جب کمپیوٹر بھی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بھیجتے ہیں, NLP سنو, نیچرل لینگویج پروسیسنگ, آپ کو 95% آپ کمپیوٹر ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا. پھر آپ اچھے اپنے اردو کے پروفیسر بٹھائیں گے, ایک ٹیم بنائیں گے تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی جائے گی. لیکن ٹرانسلیشن ٹھیک ہونی چاہیے. 88 میں ہمیں یاد ہے اگر ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں ہے نا, میں یہ بتا رہا ہوں, تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹرانسلیشن ہم نے اتنی مشکل کی کہ وہ نہیں چلے گی. ٹرانسلیشن میں اصلاحات وہی ہونی چاہیے, پروٹون کو پروٹون ہی کہنی چاہیے. ہم جو تھے تو میں پہلے بتایا تھا آپ کو کہ پروٹون کا انہوں نے کر دیا مثبت بار بردار ذرہ. اب ظاہر پوزیٹرون بھی مثبت ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ الیکٹران کا کہہ دیا منفی بار بردار ذرہ, لیکن منفی ذرے تو اور بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ غلط ٹرانسلیشن. آپ اس کو اصطلاحات کو اسی طرح رہنے دیں جیسے, اور بڑی مشکل آپ کر دیں گے تو پھر بھی نہیں ہوگا. جیسے مولانا ظفر علی خان نے بھوک ہڑتال کا ترجمہ کیا تھا مقاطع جوئی, مقاطع جوئی, ٹھیک. تو اخبار والے نے اس کا کیا بھوک ہڑتال, جو بائیکاٹ ہوتا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو ان انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بھوک ہڑتال کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں نہیں ہوتی بھوک. یہ ہمارا حال ہے کہ نہ ہم انگریزی نہ اردو, تو یہ تو نہیں چلے گا, اتنا مشکل تو نہیں چلے گا. اس کی بجائے کون سی ٹرم چل گئی؟ بھوک ہڑتال. سول ڈس اوبیڈینس ہوئی تھی, اس کا ترجمہ کرنا تھا, تو اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کر دیا سول ڈس اوبیڈینس کا, بڑا اوکھا سا عصیان مدنی. اخبار والے نے سیدھا تحریک نافرمانی. ہو گیا نا. تو آپ کو ترجمہ آسان کرنا پڑے گا, اور یہ البرونی نے لکھا ہے کہ یار ترجمہ میں ایسے کرتا ہوں. البرونی یہاں پہ رہا, اس نے 3 سال سنسکرت سیکھی, پھر 9 سال, کیونکہ کلچر سیکھنے کے لیے آپ اس کی لینگویج کے بغیر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟
تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ابھی بھی ملک میں ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتے کہ قوم ذہنی طور پہ آزاد ہو، کیونکہ ہمارے بچے کا تو 95% انرجی تو انگریزی سیکھنے میں، اور سیکھتا پھر بھی کوئی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایسے استاد ہی نہیں ہے کہ لینگویج کو لینگویج کے طور پہ پڑھائیں، سبجیکٹ کے طور پہ اور میتھمیٹیکلی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے لیے کیا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو اپنی مادری زبان کے زیادہ سے زیادہ الفاظ آتے ہوں تو کسی بھی دنیا کی زبان میں 2 سے 3 سال میں اس کے لیے ٹرانزیشن کرنا پاسبل ہے اور بہت آسان ہے. جتنا وہ اس میں رچ ہے نا اردو اور آپ کی لوکل زبان میں، اتنا وہ انگریزی میں اس کو شفٹ کرنا آسان ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو بچے کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیبل کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ گاؤں میں ٹیبل نہیں ہوتے گھروں میں، تو بچے کو جب وہ ٹیچر ٹیبل بتائے گی تو ہمیں تصویر دکھائے گی، اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. مثلا ایک گاؤں میں موڈیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، انٹرنیٹ کا وہ، تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی؟ پتہ نہیں کیا بنا ہوا. یو گاٹ دا پوائنٹ. تو ہمیں سیکھنا تو ہے، لیکن اب جب تک یہ حکومت یہ کام نہیں کرتی، اب کر سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزوں کی ہسٹری نہ پتہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ جی ہم بات کر رہے ہیں قومی زبان، نہ ہم ادارے ٹھیک کر رہے ہیں، نہ ہماری ترجیح ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ جو ادھر کریٹ کیے گئے تھے جو یہ نہیں کر رہے. ادروائز سارے انٹلیکچوئل، سارے جو بھی سنسیئر تھے، انہوں نے کہا کہ یار اپنی زبان میں بات کرو. ٹھیک، سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک.